Yan, pagkain. Ayan, baon. Sarap. Sarap naman ito. Sarap ang inggit din, no? Ay, buta na dapli, no? Ayan. Yes, asay may isda. Ilang mga baho, ganyan na, ginawa. Wow. Agi din na, oh. Sarap ng pagkain, guys. Oh. Ha? Tapos may sabaw. May isda rin. Isda rin sahog. Ayan, guys. Ay, sarap. Tapos dyan, oh, katabi mo lang yung ilog na, ano, pagliliguan. So, ayun lang yung kuweba. Ayan. Ayan, guys. Napakasa. Ganda naman ang lugar na to. Ayan na. Kainan na to. Sarap, guys. Oh. Lukra. Ayan. Manok bati, talong. Tapos may... Ayan, yung manok kaninang kinatay, kaninang umaga. Ayan na, tara na. Ayan na, kakain na kami, guys. Ayan. At... Ayan na. Ayan, guys, uwi na kami, guys. So, next 2 years ulit. Ayan. Thank you sa kalikasan. Napakagandang waterfalls.